بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو لا الہ الا هو۔ یا اللہ کریم جی دعویٰ ہے رب العالمین جو لا ریب کتاب قرآن مجید 28 پارو سورۃ الحشر آیت نمبر 22 مجھے ساموا قرآن پاک جی زیارت کر بھی اجر و ثوابا فرمائی ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ عبادت جے لائق معبود صرف اللہ، نظر و نیاز جے لائق صرف اللہ، منت منوتی جے لائق صرف اللہ، سڈو پکار جے لائق صرف اللہ، مشکل کشا صرف اللہ، حاجت روا صرف اللہ، لا الہ الا ہو۔ اللہ کریم بدلیل دے کے سمجھائیو دنیا وارن جو دستورا جے کریں کوئی کہیں جگہ جی پلاٹ مکان دکان جی دعویٰ کندوا ثبوت جے طور تے کاغذ پیش کندوا اللہ کریم انسانی ذہن مطابق دعویٰ بیان فرمائی اے اللہ کریم مہربانی فرمائے دلیل بھی بیان فرمائیو اے رب العالمین جو لا ریب کتاب قرآن مجید سورۃ الحشر 28 پارو فرمائی ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ۔ یہ اللہ کریم دلیل بیان فرمائیو عالم الغیب صرف اللہ ان جے کرے عبادت جے لائق معبود بھی اللہ۔ عالم الغیب کیرا اللہ جو نالو محبت سان عالم الغیب کیرا اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کریم حکم فرمائے پتھر کے لٹھانو پتھر کے لٹھائیں ٹکرو ٹوٹی پیو بیو بھیرو بھی لٹھائیں تیوں بھیرو بھی لٹھائیں ٹن پتھرن جے ہیٹھاں ہکڑو جیتڑو بیٹھو ہوئے ان جے منہ میں سبز پن پیل ہوئے سبز پتو پن پیل ہوئے وہ چاہے پیو سبحان اللذی یرانی ان اللہ کریم جی ذات پاکا جے کوٹن پتھرن جے ہیٹھاں بھی مکھے ڈسے تو سبحان من یسمع کلامی ان اللہ کریم جی ذات پاکا جے کوٹن پتھرن جے ہیٹھاں بھی مجھے بولی بدھے تو سبحان من یرزقنی ولا ینسانی ان اللہ کریم جی ذات پاکا جے کوٹن پتھرن جے ہیٹھاں بھی مکھے روزی پہنچائے تو کہنے اللہ مکھے فیسانی دونا ہے وہ کیرا محبت سان کیرا اللہ جنالو انیا محبت سان چو کیرا اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو قیامت جے ہاڑے ہکڑو بندو اللہ جے سامو حساب و کتاب جے لا پیش تیندو قیامت جے ہاڑو ہولناک جے ہاڑو ہر انسان پریشان ہوندو اللہ جے سامو حساب و کتاب جے لا پیش تیندو ڈکی رہے ہوندو ڈرجی رہے ہوندو اللہ فرمائیندو بندہ تو چھوتھو ڈکے چھوتھو ڈرجے عرض کندو منجا اللہ مکھے سجی زندگی جا گناہ یاد اچن تھا ان جے کرے ڈکا این رجا تھو سجی زندگی گناہن میں گزری ویا سجی زندگی حیوانی واری زندگی گزری وئی اللہ سجی زندگی نافرمانی میں گزری وئی اجمو کے سجی زندگی جا گناہ یاد اچن تھا تمہاں جے سامو پیش آیا حساب و کتاب جے لا مکھے پریشانیاں اللہ کیڑو حشر تیندو اللہ فرمائندو بندہ تو کہ سجی زندگی جا گناہ یاد
अचन था उहा घड़ी तोखे याद नथी अचे जो तोखे कच्ची पक्की निंड हुई। कच्ची पक्की निंड जी हालत में पासो तब्दील करण वारे वक्त में तुझी जुबान खां निकतो अल्लाह मां तुझी सजी जिंदगी जा गुनाह माफ करे छॾिया। मोहब्बत सां अल्लाह जो नालो आलिमुल गैब केरा अल्लाह के मञण वारा ॿई हथ बुलंद करे चो अल्लाह केरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह इन जे करे इबादत जे लायक माबूद भी सिर्फ अल्लाह हे रब्बुल आलमीन जो लारैब किताब कुरान मजीद अल्लाह असां सभिनी खे पंहिंजी सुञाण नसीब फरमा सभिनी खे पंहिंजी मोहब्बत नसीब फरमा अल्लाह असां सभिनी खे पंहिंजो ताल्लुक नसीब फरमा रब्बुल आलमीन जो लारैब किताब कुरान मजीद जंहिंजो ॾिसण भी सवाब आ सूरत नमल भी हो पारो फरमाए कुल यअलमु मन फिस समावाति वल अर्जिल गैब इल्लल्लाह। मुझा महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा जेका भी आसमानन में मखलूका फरिश्ता गैब नथा ॼाणन जेका भी जमीन जे अंदर मखलूका जिन या इंसान गैब नथा ॼाणन इल्लल्लाह गैब ॼाणण वारो सिर्फ अल्लाह वमा यशुरूना अय्यान युबासून अल्लाह 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 फरमायो जेके कब्रुन जे अंदर मुर्दा दफन थिया पिया आहिनि इन्हनि खे त इहा बि ॼाण कोन्हे का असांखे कॾहिं उथारे ज़िंदा कयो वेंदो क़यामत जो ॾींहुं कॾहिं वाक़िअ थींदो वमा यशुरूना अय्यान युबासून है हैवान इंसान हैवानन जी जिंदगी गुजारन वारा अल्लाह फरमाए उलाइका कल अनामी बल हुम अज़ल जिन अल्लाह के न सुञातो अल्लाह करीम जी ज़ात सिफात के न सुञातो अल्लाह के छड़े मिंदो निल्ला के पुकारियो अल्लाह के छड़े करे जेके मखलूक जे पोयां लगा अल्लाह फरमाए उलाइका कल अनामी बल हुम अज़ल ये तो जानवरन खां भी बदतर हैं दोस्तों जमीन जे अंदर फल फ्रूट मेवा वण टिण बूटा जेका भी मखलूका हैवानात जमादात नबातात आसमान जे अंदर फरिश्ता आसमान खां बादलन जी सूरत में जेके मींह जी सूरत में दाणो दाणो किरंदो आ इहो भी अल्लाह करीम जी तस्बीह बयान कंदो आ अल्लाह करीम जी पाकाई बयान कंदो आ अल्लाह करीम जी तारीफ बयान कंदो आ आलिमुल गैब केरा गालायो केरा अल्लाह वमा यशुरूना अय्यान युबासून नादान इंसान पीरन फकीरन बुजुर्गन जे मज़ारुन ते वञी दुआ घुरो दुनिया आखिरत जे भलाई जे ला जेके फानी जहान के छड़े विया उन्हनि जे ला दुआ जरूर घुरो लेकिन दोस्तों समूरा अल्लाह करीम जा मोहताज अल्लाह कंहिंजो मोहताज कोने पीरन ते वञी माण्हू चवनि था हज़रत पीर साहब मेहरबानी फरमा असांजो मसलो हल फरमा कंडियारे प्रोग्राम हुयो मोटऊं पिया ड्राइवर चयो सही सचल सरमस्ती दरबार आ त हलो दुआ घुरी चऊं भला गुनाह वा दुआ घुरण में छो न वञो भले वञो दुआ घुरी अचूं उते हिकिड़ो बाबो बीठो हुयो तेल पयल हो मज़ार ते ॾाढो पाण खे तेल हणे पियो दाढ़ी खे मले पियो मथे खे मले पियो जंघुन खे हणे पियो ऐं चवे पियो फकीर साहब पीर साहब ओ साईं सचल साहब हर बीमारी कनो शिफा दे बीमारी कनो अल्लाह दे वास्ते मेरी जान छुड़ा अल्लाह मां ड्राइवर खे चयो अलाए कहिड़ी तकलीफ़ वीचारे खे मारो ड्राइवर चयो जेकर हे तेल हणे दो घणो ॾाढो जेकर हिन खे ख़ारिश आ पोइ जेके भी मुरीदीन ईंदा वीचारा हिते तेल इस्तेमाल जेकर कयूं त सॼा ख़ारिश में वठिजी वेंदा मां चयो अल्लाह कंदो ये न थींदो लेकिन दोस्तों बीमारन खां शिफा केर ॾींदो आहे
اللہ اللہ کریم جاڑیندو آ دوستو کیڑا انسان کیڑی پریشانی میں ہن کیڑے مجھے بانے کے کیڑی تکلیف آ کیڑے مجھے بانے کے کیڑی ضرورت آ کیڑے مجھے بانے کے کیڑی مجھے بانے کے پریشانی آ سبنی جے حال کے جانن وارو اللہ ہویا پیرن فقیرن بزرگن جے کڑ ضرور ونجو انن کا دعاؤں کرایو زندہ ولی سچا ولی اسا انن جا نوکرایوں ابا ولین کے کیر کر منیدان پنجابی ہتھ بلند کہو جزاکم اللہ اسٹیج تو کوئی کو نہیں جا اللہ اکبر مجاہد کیڑو محبت سان نارو ہیں محبت سان یہ جواب تریو چارے کے ماشاءاللہ 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 دوستو اساں سچن ولین جا نوکر ہوں حضرت بہروی رحمت اللہ علیہ جا مریدو حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ جا مریدو حضرت حالیجوی دامت برکاتم حضرت سید عبدالصمد صاحب دامت برکاتم اللہ لیا اسان جے لا چشمو چراغ اسان جی انہن جا جوتا اسان جے متھے جو تاج سچن ولین جا اسان نوکر آیوں لیکن دوستو سچا ولی اوے نہ ہوندا ہن جے کہ اللہ کھاں بغیر مخلوق جے پویاں لگائیندا ہو جن سچا ولی اوے ہوندا ہن جے کہ اللہ کریم جی سجان کرائندہ ہن سچا ولی اوے ہوندا ہن جے کہ اللہ کریم جو سجدو سکھاریندہ ہن سچا ولی اوے ہوندا ہن جے کہ اللہ جے طرف رستو دکھاریندہ ہن سچا مرشد اوے ہوندا ہن اساں ولین جا نوکر ہوں اللہ جا ولی برحق اللہ جے ولایت اللہ جے دوستی وارو تاج کہیں کے مرندو آ دوستو جے کہ اللہ جے دسل رستے تے ہلندا ہن پیغمبرن جے طریقے تے زندگی گزاریندا ہن سچا ولی اللہ جا تھیندا کے رہن اے رب العالمین جو لریب کتاب قرآن مجید اللہ سان سبنی کے سچن ولین سان تعلق نصیب فرما دوستو سچن ولین سان بیعت کرن ضروری آ سچن ولین جے کڈھ لگن ضروری آ شو تو اے اللہ کریم وٹ پہنچائندہ ہن اسان جا سمورا مرشد بزرگ جے کے بھی فانی جہان کے چھڑے وایا موجود ہیں وہ کہنجے لا تسریندہ ہیں اللہ جے طرف ڈوڑو ففروا الی اللہ اللہ جے طرف ڈوڑو اللہ جا ولی سورہ یونس یار ہو پارو اے آیت نمبر 62-63 مجھے ساموا فرمائی اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون اللہ جا ولی اوے ہوندا ہن جن کے دنیا شرن جو کوئی غم نہ ہوندو آ آخرت جے طرف قبر جے اندر ان کے کوئی بھاؤ نہ ہوندو آ ایمان وارن جے لا موت توفو ہوندو آ سچا ولی اوے ہوندا ہن جن جی زبان تے ذکر خدا ہوندو آ سچا ولی اوے ہوندا ہن جن جے وجود تے سنت مصطفیٰ ہوندی آ سچا ولی اوے ہوندا ہن جن جے اکھن میں حیا و شرم ہوندو آ سچا ولی اوے ہوندا ہن جن جے دلن میں اللہ کریم جی محبت ہوندی آ 24 گھنٹہ اللہ جے توجہ میں گزاریندا ہن جاگ میں بھی اللہ جو ذکر اللہ جو دھیان ہوندو آ مخلوق کے بھی اللہ جے طرف دھیان چھکرائیندا ہن رات جو سمندا ہن دوستو بزرگو آرام تے انسان جی ضرورت آ بھی دعاؤں سا اللہ جے ذکر سا آرام کندا ہن جی اکھ کھلندی آ بھی اللہ کریم کے یاد کندا ہن چو اساں اہڑن ولین جا نوکر ہوں چو اساں اہڑن ولین جا نوکر ہوں الذین آمنوا وکانوا یتقون لیکن اللہ جا سچا ولی ہوئے ہوندا ہن جن جو عقیدو قرآن وارو ہوندو آ کیڑو عقیدو سونے قرآن وارو عقیدو چاہو نا کیڑو عقیدو قرآن وارو عقیدو سچن ولین جو عقیدو قرآن وارو عقیدو ہوندو آ الذین آمنوا وکانوا یتقون سچا ولی ہوئے ہوندا ہن جے کہ اللہ جے قرآن تے یقین رکھندا ہن قرآن کریم جے تعلیمات تے یقین رکھندا ہن
قرآن حدیث تے یقین رکھندا ہن کامیابی اساں کے ملندی قرآن حدیث ماں ملندی کامیابی ملدی اللہ جی محبت اللہ جے حکم جے مطابق زندگی گزارن سا ملندی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جے مبارک طریقے جے مطابق زندگی گزارن سا ملندی ایہوئی عقید و ایمان ہوندو آ ऐं जमातन के भी उहाई तालीम मिलंदी आ असां जी स्टेज ते क़ुरान पढ़ियो वेंदो आ केॾो अलमी आ